Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi nguThobisani ngwakamthembu. Namhlanje ke bafowethu ngikhona la kulensizwa engigodlanayo. Sifune sixoxele indaba ngoba konakele kakhulu bafowethu. Niyazi ikhathi sangoDisemba la khona esisuke sidinga khona usizo. Ekumele sisondelane nabantu abasizayo kakhulu. Dokotela asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV mehlo madala. Awu ngibingelele kwiSelect Africa TV ngibingelele bonke abantu abangangazi nabantu abangaziyo. Udokotela uZitha namhlanje bafowethu simvakashele sikhona la esigodlweni sakhe okusijabulisa kakhulu ukuthi abantu abasizakale bafowethu iyona into ebalekile kakhulu kwiSelect Africa TV asithole lokho kubalekile bafowethu umhlaba wonke wazi ukuthi yini esidingayo. Dokotela ziningi izinto esingakhuluma ngazo namhlanje futhi ezibaleke kakhulu ezisihluphayo thina emakhaya. Dokotela ake sigxile la emsamo. Ake siye emsamo lapha. Ake siyoguqa lapha emsamo shisa impepho. Sicela abadala sikhuleke kubona. Sifuna ukukhanyiseleka ngoba izinto ziba zimbi. Uthola ukuthi siyazama akulungi. Singazi konakelephi. Kodwa masifika kunina kuthiwa hamba emsamo ufika ushisa impepho kanje. Dokotela ake nisikhanyiseleni la. Ngiphinde ngibonge ithuba kuwe mfoka Mvelase. Masokhuluma ngomsamo, makukhulunywa ngomsamo, sikhuluma ngabantu abadala, abantu abangasekho asebedlulile emhlabeni. Ngoba mawuzokhumbula abantu abadala mabedlule emhlabeni bahamba behlangane nabantu abangokhokho bakubo la suke bezalwa khona. Masikhuluma ngomsamo sike sisikhuluma ngento ethinta ubudlozi. Ubudlozi yini? Masikhuluma ngobudlozi, idlozi mangizochaza nje kancane noma ngenabe kusuke kuseyindluzula kusuke kusafika abantu abadala abefika ngolaka kuwe kodwa makusuke sekuyithonga basuke abantu abadala sebefika kahle ngoba abantu abadala mabefika beseza ngento ekuthiwe idlozi kusuke kuseyindluzula yilapho okusuke kwenzeka khona into ekanje uthola ukuthi abantu abadala mawuphupha ebusuku uphupha mhlawumbe usemanzini ngathi bayakuthatha uphuphe kwesikhathi inyoka ngathi izokuthatha uphinde uphuphe kwesinye isikhathi kube sengazuthi mabefika labantu abadala bekuphathise ngekhanda bekukhombisa izinto eziningi uphuphe inyoka izokulanda ebusuku kusuke kuseyidlozi kusuke kuseza ngendluzula kuza ngolaka kodwa mawusuke zenzile izinto zakhona ezithize kugcina sekuza sekuyithonga sebefike ebusuku sebekutshela kungakho isikhathi esiningi abantu abadala kufanele bekhulume nawe ungatshelwa udokotela uZitha ukuthi yenza ukuthi kodwa abantu abakini abatshele wena bese urefer kumina njengenyanga ukuthi cha bathi abantu abakithi angibonge. Dokotela ngiyayizwa uyayibeka iyacaca kakhulukazi le yokuthola ukuthi abantu abadala bafika kumina. Silahlekile siyabona izangoma zigcwele umhlaba wonke uphuma ngala ubona izangoma. Uxake ukuthi kwenzeka kanjani uthola ukuthi sonke la eSouth Africa sesizangoma manje kwenzeka kanjani lento le uthola ukuthi umuntu uthi uyabheka nayo lento le umuntu ebeyithi uyayizama mhlambe bekumele okwenziwa amagobongo sekuthiwa mhlambe sekumele nina senithi akathwase ifika kanjani lento yenzeka kanjani ngempela masokhulumela lapho umfoka Mthembu masikhuluma ngomuntu othwasile njengami nje kangithwasile mina ngangenwa angazi uma ungenwa uyaqonda yini ukungenwa ngikhuluma ngokuthi kukhona abantu basekhaya ababephetheleza ikhwama njengobaba ongizalayo okuyena oyephetheleza ikhwama engiphethe kangithwasanga ngamukela isikhwama masikhuluma ngalento esiyibuka njengamanje ube sengazuthi kuyistayela ukuba isangoma ngizokuveza lokhu kancane hayi bonke abantu kodwa ngenxa yokuswela ulwazi nokulamba umuntu usevele ethi thwasa kanti akekho umuntu ongenabo abantu abadala kodwa mina ngendlela engazi ngayo ngazi ukuthi mina abantu abadala makufanele uthwase ngazi ukuthi mina bayakukhipha ekhaya awutshelwa inyanga ukuthi hamba uthwasa bayakukhipha ekhaya bakukhombise leyo muntu ukuthi ufanele enzeni futhi uyaduka ekhaya hayi makufanele udla igobongo akuthi masufanele udla igobongo sekufanele ukuthi uzuhlabe izimbuzi kuyadependa ukuthi igobongo iliphi elifuneka kuwena njengoba amagobongo emaningi manje abantu abaningi ke sebevele ukuthi bekwenze lokhu bese ngazuthi kuyisitayela ufice bonke abantu befaka amabhaya bomvu kube sengathi uyisitayela abantu basekhaya makufanele befike bethi befuna indwange egreen njengoba uzokhumbula ukuthi mina ngiyinyanga lokho kugcina sekwenza umuntu sekumphaza
kuyaphazamisa kungakho abantu abaningi abayizangoma agcina ngazuthi abasahlonipheki abanye babo ngenxa yokuthi vele abafundi umuthi bahlala 3 months bahlala 6 months lapha kube sengazuthi nje umgido kuyehluka kuyadlalwa kugcina kube sengazuthi lento yokulapha noma yokungenwa ayisahlonipheki kahle kanti lento ibalekile ukuthi uma wena ungeniwe ukhonjiswe abantu bakini mase uyenyangeni inyanga ifike icorrect. Uyayibeka iyacaca dokotela. Mhlambe izothinto bukuphi ubungozi bokuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngizibone ngathi ithi mhlambe bengimele ngithwase, ngihambe ngiyothwasa ema ngibuye ekhaya iziphi ingqinamba engizohlangabezana nazo mhlambe ngizokwazi ukuqhubeka ngikwazi ukusebenza ngoba kushuthi lento angiyithathanga indlela eqondile kahle kahle. Umbuzo wakho muhle kakhulu mfoka Mthembu. Mawuhambe wayothwasa wangawufunda umuthi usuke usemngozini omningi bokuthi ungangakwazi ukulapha kungakho izangoma iningi lazo futhi kayilaphi lihlobisile ngobuhlali nama ngamabhengela nangamashoba nangezinyongo zezinkukhu emakhanda azilaphi ingenxa yokuthi azikufundanga umuthi kubalekile ukufunda umuthi kungakho isikhathi esiningi ngihlale ngikusho lokuthi akubalekile kakhulu ukuyohlala kwamuntu ungazi lutho kubhlungu ukuthi kuhlatshwe inkomo kukhishwe imali kulahleka izinto eziningi bathe egcineni uphuphile ungumphuphe abantu makufanele belashwe fanele kuzenzakalele beyifikele bona kubonakale ngizokhuluma ngami kakhulu njengoba mina ngazange ngithwasa akekho umuntu engimbizayo la ekhaya kodwa into ebiza abantu la ekhaya iqiniso uzokhumbula ukuthi mina kangithwalisi uzokhumbula ukuthi mina kangithwasanga ngafunda ekhaya ngile nyanga ethiwa lugedle. Angibonge Mvelasa. Dokotela uZitha bafowethu nginaye khona la sikhona la intozuma bafowethu insizwa ngivakashele namhlanje njengoba nazi bafowethu Select Africa TV ifika noma ikuphi. Dokotela asibuyele lapha eMsamo. Nakho ngiyayishisa impepho. Ngiyazama yonke into ngiyayihlaba imbuzi. Kodwa izinto zami inhlobo nje ayikhanyi. Ngifuna umsebenzi angutholi izinto ziyaqhamuka kube yimini engiplana izinto ngigcine ngisalele emuva. Kwenzakalani ngami? Yini ngimele ngilungise la eMsamo? Umbuzo wakho muhle kakhulu mfoka Mthembu. Mawuzokhumbula njengoba sisuka emakhaya nje. Mina ngisuka le kwaNongoma. Inumber plate yami ithi NND nami nawe Dali. Mawuzokhumbula bekuthi kudala ekhaya makuyiwe enyangeni. Uhlangane umndeni wonke uhambe uye enyangeni. Lokhu kuthakathana noma lokhu kungaqondekali manje komsamo ingenxa yokuthi isimo esesikhula kuso njengamanje umfowethu uyihambela inyangeni yakhe noma koti wakhe nami ngihamba nenyanga yami noma koti wami nomndeni wakho vele lapho sesiyinhlakanhlaka idlozi kasaqondile bese kwenzeka nje nako mase sisemsamo sithi siyothinta sithi siyalungisa idlozi umfowethu noma udadewethu noma ubani oyisihlobo noma umzala noma ingane kamalume noma ngabe ubani uyile eMsamo wathinta idlozi waliphendula ngenxa yokuthi ufuna incebo ufuna inhlanhla ufuna zonke izinto zibe kuyena uzokhumbula ukuthi kweminye imizi ukuyifice lento uthi thuba noma umndeni wakabani uphumelele bethi abantu mina umkhulu ngimphuphi mina ugogwa ngimphuphi mina ubani wakitha ngimphuphi ingane yami ngimphuphi ngifuna ukukuveza lokuthi kwenze kukhandwa yini leyo nto ikhandwa amanzi amnyama ikhandwa yilo umuntu osuke ephendula idlozi ngoba kwesinye isikhathi mabethi babeliphendula idlozi abanibizi mabeliphendula idlozi bababodwa beliphendula idlozi emva kwalokho ngekathi sebewageza amanzi amnyama la suke bewakhandile bese bayanibiza behlaba imbuzi kanti sebegeza amanzi ngenkathi nidla nabo labo bantu senidla amanzi amnyama abo ngoba bona bayawageza abanibizanga ngenkathi bese awakhanda ingakho kwakwaswala igama ethiwa indla kudla kuthiwa akudliwa nomuntu ophehla amanzi amnyama mase kwenzekala lento ukuthola ukuthi abantu bakini mawuthi wena ebusuku uyabacinga awubatholi imvamisa bayenza ngemva eminyama ngoba imva eminyama mawuyibulala ayikhali mase kuthathwa inhlabathi noma ngeke nguveze okunye zamathuna zifakwa kule mva eminyama sekuyabaka abantu bakini wena usababoni ebusuku angazi makubalekile nithi nguveze ukuthi wenza njani ke manje masufuna ukubabona abantu bakini. Dokotela kubaleke kakhulu ngicabanga ukuthi kumele sibakhanyisele abantu bakho la ngoba kubaleke kakhulu futhi bahleze bekudinga njalo iyona into ebaleke kakhulu ukuthi asibakhanyisele sibone ukuthi wenza njani uma usufuna ukuthi abantu bakini ubabone.
Into ebalekile ke mawufuna ukuthi leyo nto ilungiseke lento yamanzi amnyama. Uhamba umhlaba uqede ejikelele. Hayi ngoba nguJesu. Uphela ngakhula ngishawa. Kungakho isikhathi esiningi imithi yami iyalwa. Ingakho futhi ngiphethe nalomkhonto ngoba umkhonto uthinta idlozi. Abanye abalahleka ukuthi le ndoda indaba ihlala iphethe umkhonto. Mabe ikhanda lezi zinto ayikhandwa kamnandi. Mayikhishwa futhi ayikhishwa kamnandi. Leyo ntothi umsamo uma kuthi unenkinga enjalo. Ilungiswa ngomuthi. Khona umuthi wayo okulungiswa ngayo. Ayilungiswa ngokuhlatshwa. Lento yokulungisa umsamo ilungiswa ngomuthi. Bavela abantu bakini emva kwalokho mase uyahlaba. Angibonge Mthembu. Dokotela uZitha Mafika Lishona insizwa ke bafethu idabuka le kwaNongoma sikhona ke la intuzuma siSelect Africa TV sihleli nje nayo bafethu njengoba inibalulela izinto ezibalulekile enizidingayo kakhulu ngicabanga ukuthi niyazidinga lapho emphakathini. iSelect Africa TV iyehlezi nilethela okubalekile. Dokotela ake size la. Sizelwe ekhaya. Sizinsizwa nezintokazi. Konakele niyasibona isimo samanje kuyazale osisi bethu uthola ukuthi bazalele emakhaya. Lento ilona kanjani idlozi uthola ukuthi sekugcina akusekho mnandi ekhaya sekuyaphithizela ngoba into eyenzakala uthola ukuthi bayazala osisi bethu abahlawulwa aligezwe ekhaya. Is affecta kanjani lento? Umbuzo wakho mfowethu Mthembu muhle kakhulu. Abantu abaningi yabashaya kakhulu leyo nto. Leyo nto isaqhubeka yona amanzi amnyama kusuke kungamanzi amnyama uthola ukuthi ekhaya ingane zamantombazane zizalela ekhaya azilotsholwa azigani ngoba bathi mabekhandile amanzi amnyama bese befaka isilwane phakathi uthola ukuthi ekhaya nonke senilala nabantu eningabazi umuntu wesifazane usulala nomuntu wesilisa kuyishintshe ke lento kuyishintsha kaningi ungazenza iboyfriend yakho kuzenza umfowenu kuzenza umlungu kuzenza India kuzenze noma iShayina kuzenza yonke into lento. Iyona ke leyo nto esuke isiba ingcinamba uthola ukuthi ekhaya obhuti bakhona bayaphuza utshwala baphuza ngalendlela engasafuneka abanye bayagwazwa bashayisa nemoto ekhaya lamanzi amnyama asuke ehamba naso lesi silwane esuke banifake sona ekhaya futhi uthola ukuthi anizwani kodwa mawuthi uyacinga isizathu kasikho yilesi silwane manje leyo nto sifuna mina Mafika Lishona ukuthi ngiyilungise ngoba lento ilungiswa ngomuthi ayilungiswa ngokuhlaba ngoba mawuthi uyahlaba uzothi uyahlaba kanti icushiwe leyo nto ilungiswa ngomuthi abantu abadala mabevaliwe ngoba basuke bevalwe vele ngawo umuthi so sekudinga umuthi wawo futhi wokubavula inkinga into eshaya abantu abaningi ingenxa yalomuthi ukuthi awutholakali noma ngabe kubani ngoba kuyenzeka indlu ibuye ngaphandle inhle uthi uyangena phakathi kanjalo kuyenzeka ukukhulume kakhulu kanti ukwenza uyahluleka angibonge Mfowethu Mthembu. Mafika Lishona insizwa bafethu hayi ihlubudlu ekhasini kushiwo njalo ke bafethu. Dokotela uyazi khona into eyihambe uthula uyibuke uthola ukuthi mhlambe kwakhona ekhaya sekunempe. Uthola ukuthi abantu sebeyaphambana. Ezinye zezinto uthola ukuthi kugcina sekuphambana umsamo kwesinye isikhathi. Uthola ukuthi sesibukana ngenye indlela njengoba uchazile ukuthi umfowethu uhamba nonkosikazi wakhe uya komunye umuntu nami ngizophuma nowami ngiya komunye umuntu ekugcineni sizocela kumuntu oyi1 la ukuthi iyona nto eyenza ukuthi uthola ukuthi ikhaya liyashabalala ngempela ngoba eminye imizi iwile ngenxa yalezo zinto. Kungakho ke mina ngikuvumela futhi ngivumela yonke iSouth Africa ukuthi mina uwedwa bathi abantu abafundile individually ngiyakwazi ukulungisela umsamo uwedwa ungaze ulinde umndeni ngesizathu sokuthi umndeni mawuthi uyawuhlanganisa awuvumi ukuhlangana ngenxa yokuthi basuke sebazi ukuthi benzani angibonge Mthembu. Dokotela ngizothi uyazi njalo emangilala ngilapha ekhaya ngombukeli njalo emangilala ngiphupha ngilele nomuntu noma kukhona nje into njalo lamaphupha ahleze eqhamuka ngiyithole ngijabula ngekho umuntu kodwa ngizithole ngijabula ngisizakala kanjani kulento mina Mthembu lelanga liyashisa lapha umbuzo wakho muhle kakhulu ayikho into ebhlungu njengokuthi khona umuntu oyitikayo ngawe ebusuku wesifazane ongamazi ukunika indephu nje into emnandi wesifazane umazi uthola ukuthi umuntu wesilisa plus uvele ebe muhle futhi uba muhle kwesinye isikhathi uba ngathi uGabriel uba ngathi umlungu ayishintshe lo muntu lona ayiveze lento ufake nawe phakathi usuke ungazenzi
Leyo nto ilungiswa ngomuthi futhi ngiphinde lokho. Leyo nto ilungiswa ngomuthi akugezwa. Asilathi isilwane ngokugezwa. Isuke ifuna umuthi onezilwane kuxoshwe lesi silwane ngoba sisuke sifakwe phakathi la kuwe mase kufanele ukuthi kuza abantu bakini mase kuza sona ebusuku sikununusele ngento emnandi. Kuyenzeka nabanye abantu ke bekuthumelele ngento ebusuku uyidla sigcina lento isingena ngaphakathi. Kungakho lento ke ifuna mase uyivala ngomuthi ngoba isikhathi esiningi ifika ngephupho lento. Ikudlise ngenkathi ikudlisa immediately isuke singaphakathi. Usuhamba nayo, usuphila nayo. Usushayisa imoto ngalenganisa mhlawumbe uma unemoto njalo imoto yakhe iyashayisa uyaliwa wena suba nenkinga ilento esuke ikudlisa ebusuku igcina isilala nawe isikhathi esiningi ugcina usunenkinga ngisho la esinyeni ngezansi kwesinye isikhathi sisakuhlala ngokuqumba ngokugcwala umoya kusuke kuseyiyona lento umuntu wesifazana uthola ukuthi kube sengazuthi khona umuntu adelele naye maybe uyadibana nomkhwenyana kusuke kusekuyiyona lento ngoba isuke kade ikudlisa usuphila nayo ngaphakathi uhamba nayo egazini lakho leyo nto. Iyaka-affect lento dokotela uma kuwukuthi sudinga abantwana iyayenza ukuthi ivale inzalo ungakwazi ukuthola ingane. Sibabonile abantu abaningi ibahlupha lonto. Yabona lonto leyo mfaka Mthembu. Inomngozi ngokuba kuthi makuhlala ingane esiswini ifika iyidle lento. Futhi lento ihlakaniphile kuyenzeka bekufaka intando uthola ukuthi yayizizwe noma yayizilwane. Uhlukane nalomuntu awuthandana naye. Lezi zizwe manje zikugadile wena. Makuhlala ingane la kuwena esiswini fike zidle ngoba zayibekwela ukuthi ayizogada. Ngibonge Mthembu. Udokotela uZitha bafowethu uhlubudlu bokhasini nginaye-ke bafowethu la sisikhona la eNtuzuma bafowethu insizwa edabuka le kwaNongoma ngifuna ukucacisa ukuthi isuke emakhaya bafowethu lensizwa futhi iyayazi into yayo njengoba nizwa nje chaza. Dokotela kuningi ke esiqhubeka nakho sinezihloko eziningi futhi ezibalekile engicabanga ukuthi zizobasiza abantu lapha emakhaya. Dokotela kunezinto ozenzayo. Kunemithi onayo. Le mithi ihlukene noma yenza izinto ezihlukene. Khona umuthi la esike saxoxa ngawo behind the scene la khona esithi bathi lentuzana ukanjani wenyosi sike saxoxa ngawo behind the scene engicabanga ukuthi izona zonke izinto esifisa usichazele zona lezo bazi ababukele ekhaya. Lezi inyosi ke zikhona la ekhaya kodwa akuzona inyosi engilaphayo ngaso. Ngesimo esiphila kuso ngibuye ngimgqilaza umuntu ngaso. Zikhandwele nje isikhathi esiningi ukuthi ngigqilaze ngaso ngoba nginqanda yona lento yokuthi abantu abaningi bayaganga emhlabeni abantu abaningi sibabonile besukelwa abantu abaningi sekudlalwa ngabo ngenxa yokuthi umuntu into onayo ufuna ukuyithatha noma iqhwake. Kubhlungu ukuthi mina ngithatha imali yami yokugcina ngothenga izinkomo ngithi ngiyolobola wafika wena ngesiqhabo sakho wayithatha intombi yami sekufanele ukuthi ngigqilaze. Manje dokotela ngifuna ukuza uzothi umbukele ekhaya lezi inyosi zisebenza kanjani. Uyayithumela lo muntu zimtinyele ngoba ngicabanga ukuthi emqondweni womuntu lapha ekhaya inyosi obvious ilwane ezitinyelayo. Yenza njani isebenza kanjani lento? Baba uMthembu umbuzo wakho muhle kakhulu. Awuyitholi uyibuka mhlambe yilumbu leli elikhandwa ngomuthi umuthi oyimpuphu lo engunika wona uma ufuna ukugqilaza umuntu osuke ekuhlupha noma athiwa ngabe uhlupha noma ngabe ubani. Lo muthi inhloso yami akuwona ukubulala isizwe kodwa ukugqilaza umuntu osuke ekuhlupha ngoba lo muthi mawuthi uyawuthatha uthi uyothakatha uyoganga lo muthi uphindisela emuva umthetho wayo wokuphindisela emuva. Mhlawumbe uzothi umuntu uyazi ngike ngantshontshelwa izinto zami ekhaya bangithathela imfuyo yami ngoba into eyenzakalayo these days ngoba kwezikhathi za December nje dokotela uthola ukuthi abantu bayangena emzini yabantu bavula izibaya bathatha izinto zabantu engicabanga ukuthi iwona muthi ongasiza kakhulu kubantu lo. Nginawo lo muthi igama lawo bawubiza ngetrack. Thiwa itrack. Mawuthi nje ufika kwaMafika Show ufuna itrack. Lo muthi uyabhula. Lo muthi ushiswa nempepho. Loyo muthi uma ufebelwa umuntu
lo muthi uyakusiza uma unenkinga utshontshelwe inkomo noma utshontshelwe impahla ushisa nempepho ubuze ukhulume nabo abantu bakini ukuthi nginenkinga la manje ngicela ningisize la ubani othatha into yami bazofika bekutshena abantu bakini lo muthi ushiswa nempepho thu i-track utholakala la kadokotela kuphela awutholakala ekhemesi ngoba udokotela izinto zakhe azikho esekhemesi ngoba inyanga le into yasekhemesi angiyikholelwa kakhulu. Udokotela uZitha bafowethu nginaye kusesemnandi sijabule. Dokotela ngiyafika la ngizowufuna lo muthi i-tracker la. Ngifike angiboni kahle lapha kwami. Mhlawumbe umuntu wami usehamba. Ngiyafika ngiyawushisa. Awucabangi yini mhlawumbe ukuthi kuzokwanda lento ye-violence ukuthi kumele sibulalane? Awukwazi angithi ngoba ngizama ukukhipha lo muntu ngithi ngoba ngithi i-track ngibalekela khona lokhu ukuthi bethe abantu athi umuntu ngiyamsola umuntu wami uthi uyajola. Abantu abaningi bakuhlukanisa ngesilwane nomuntu osokumthanda baqale bekufaka isilwane khona uzohlukana nomuntu othi uyamthanda. Nkathi uhlukana nalomuntu uthothi lo muntu akajoli kodwa manje mawuthathe lo muntu i-track usuke uzotshenwa abantu bakini wena ngqo direct ephusheni ukuthi cha kakuyona leyo nto mawukuthi enye into uzophupha ulwa naloyo nto ishawa yiwo lo muntu uthiwe i-track. Hey ujubujubu ke lo muthi mina ngibiza ngojubujubu. Dokotela ujubujubu ke lo muthi mina ngizowubiza ngojubujubu insizwa ehamba ivundulula abantu abagangile. Kunjalo mfaka Mvelase lo muntu ngempela ngiqondile ngawo mhlawumbe ukuthi ngithi ngilimaza isizwe kodwa lo muntu nginika umuntu ohluphekile kubhlungu Mvelase ukuthi mina ngisebenze kanzima ufike wena kalula la esibayeni uthathe lezi inkomo. Kubhlungu asikuvezeni lokho kubhlungu ukuthi mina Mvelase ngiyithenge lezi imoto obuyibona mina la egcekeni akudlalwanga lana akuzona imoto zomnikelo lezi enganikelwa zona ngamandla ami lana kubhlungu ukuthi ngilobole ufike wena ufike uthathe nje kalula so nginqanda zona lezo zinto nanokuthi ke abantu abaningi njengamanje isilwane isona abadle ngaso kakhulu Mthembu. Uyazi isilwane siyakwazi Mthembu ukuthi masifike ebusuku sifike sithi thina siyishintshe kuwena sithi hey thina singomkhulu bakho singogogo bakho asifuni le ndoda yakho kanti isilwane kodwa manje makukhoya lo muntu othi uyi-track asisondeli isilwane. Bafowethu sizakalani bafowethu ningathi nenza izinto nizame ngamandla nonke nilobole ekugcineni izinto zenu ishabalale nayi tracker bafowethu ikhona. Dokotela asize la emabuthweni khona lo muntu. Yavele yahleka kancane uma fika lishona udokotela uZitha bafowethu usiphathele yonke inhlobo yomuthi insizwa ke iyayigqaja uthi yona umuthi iyawuphatha njengoba ilokhu initshela nje kancane. Dokotela amabutho amabutho mfowethu masikhuluma ngamabutho sikhuluma ngento eqinile engaphathwa noma ungaba ubani sike ngizwe nje abantu abaningi bethi nginawo amabutho masikhuluma ngamabutho sikhuluma umuthi nje onohlonzi ngizokuveza nje ukuthi makukhulunywa ngamabutho ngingasho ngithi sikhuluma ngento enkulunkulu emhlabeni yomuthi into eyenza lo muthi ube nohlonzi noma ube nepower la ekhaya asingakhulumi ngento ekude sikhuluma nje ngento ela ekhaya lezi imoto ela igcekeni lo muzi wakhiwa ngalamabutho lezi imoto iphume kulamabutho lokhu kulashwa kube ngalamabutho lesi sigodlo siphethwe lamabutho iwona muthi okwazi ukukulethela zonke izinto sokuyidinga mawuthi ukhuluma nazo zilande. Into engiwuthanda kuona kakhulu lo muthi ucontrola yonke into ayikho into ongayicontrol idlozi uyalanda intombi yakhe yalanda ithenda uthathe libuyise ekhaya umuntu ozakambi uyama ngqe umuntu omakuthi bafuna ukushaya ngesibhamu fanele beshaye naqala ingakho ngithi lo muthi uphethe umthakathi uyama ngoba la ekhaya mangiwakhiphile ngathi mina mathwa kini hayi na intelezi hambani yochela ngithi manini ngentelezi ngizokhipha lamabutho ngoba awanabo ubungozi ngoba ashiswa nempepho uzokhumbula ukuthi yonke into yabincike edlozeni ngoba angifuni into eliqhelisayo idlozi. Bafowethu njengoba siqale sakhuluma ngale idlozi sayimsamo njengoba siyindlalela nje manje izinto ezibalekile bafowethu ukuthi kumele yonke into ihambe ngomkhakha oqondile. Udokotela sigijima naye bafowethu sikhona la kujabule kumnandi thethu bafowethu and kusazoba mnandi hayi asikaqedi sizokhala bafowethu.